Pozdrav! U današnjem videu govorimo o lutriji na blockchainu, kako to funkcionira kao koncept i kako to zapravo u praksi već radi. To je jedan projekt u kojeg su već mnogi uložili, ali na početku moram važnu obavijest reći, znači ovo je isključivo edukativan video, bavi se tehnologijom blockchain lutrije. Ovo nije nikakav financijski savjet, niti poticaj na kockanje. Megapod je strana platforma koja nije licencirana za hrvatsko tržište, a online kockanje u Hrvatskoj je strogo regulirano, pa onda najbolje da provjerite zakon prije bilo kakve interakcije s tim ili sličnim platformama. Ako vam je kockanje problem, u opisu ovog videa imate kontakt za pomoć. Pa da krenemo da vidimo o čemu se tu točno radi. Evo kako stvar radi. Ti za $1 kupiš tiket, a izvlačenja su svaki dan. Ovih tu 1,1 milion što piše na njihovoj glavnoj stranici, to je teoretska mogućnost da bude najviše da se toliko izvlači, međutim nije to uvijek tako. Obzirom da je sve na blockchainu i da je sve pokreće smart contract na Base blockchainu, mi možemo točno i provjeriti kako je to izgledalo u proteklih par dana. Evo ovdje kad idemo na View Results, onda možemo vidjeti da su oni do sada, od kad radi platforma, da je 19 puta neko pogodio jackpot, a da su 51.573 puta neko pogodio neku drugu nagradu, ukupno je to 50.000 nagrada. I znači ljudi koji sudjeluju mogu zarađivati od referala, znači da se preko njih prijavite, to je ukupni iznos bio 35.000. To su podaci za ukupno do sada. Kad idemo po danima, evo recimo 24. maja, jackpot je bio točno 224.593, nije ga niko pogodio, a 280 ljudi su dobili nekakve nagrade. Ovo su brojevi koji se izvlače, on zapravo kopira ono što radi američki Mega Millions, znači tu su nekakvih 5 brojeva plus jedan crni broj i onda za jackpot morate pogoditi sve ove brojeve. Dakle, izvlači se svaki dan i svaki dan je drugačiji jackpot, ovisno o tome koliko je ljudi uplatilo i koliko ima nagrada u tom poolu. Kasnije ću vam reći točno kako ide raspodjela, ali evo ovdje možemo ići na round details i onda možemo vidjeti točno ko je koliko dobio. U ovoj tu rundi je isplaćeno samo $664, a 226 su ljudi zaradili od referala. Tu su pojedinačni vineri. I sad vidimo tu je neki Srećković se čovjek zove, znači vi kad napravite account date si neki nickname, ovo je očito neki s naših prostora. Majstor je kupio 37 tiketa, znači za $37 i zaradio je 45, znači da je bio u plusu. I sad tako vidite koliko su svi od njih zaradili, to je bilo samo u jučerašnjem izvlačenju. Zašto je Tangem jedan od najpopularnijih hardverskih kripto novčanika? Pa zato što je jednostavan, nema zapisivanja seed riječi, postavi se za 3 minute. Kartica je veličina bankovne kartice, prisloniš na mobitel i gotovo. Podržava preko 16.000 kriptovaluta, 2 miliona prodanih komada, 0 hakiranja. U opisu vam je link za 10% popusta. Kompaniju je osnovao Patrick Lung, za njega se javno zna da je to on, nije ništa tu skriveno. Prije toga je 8 godina radio i u Microsoftu, i u Uniswapu, i u Liftu. Znači da je čovjek s nekakvim iskustvom i evo on tu isto na svom Twitter profilu objavljuje i daje intervjue o tome. Ono što je zanimljivo je da su u 3. mjesecu ove godine raisali $5 miliona. To je pre-seed serija u kojoj je glavni bio, kažem, taj Dragonfly, a sudjelovali su i Coinbase Ventures, Bankless Ventures i tako dalje, tako da evo očito da su neki ozbiljniji igrači iz kripta su ih prepoznali i da su investirali u njih. Firma je registrirana u Belizeu, znači tamo su dobili i dozvolu za rad, ta dozvola za rad ne vrijedi u cijelom svijetu, to je vjerojatno i najlakša koju su mogli dobiti, ali evo formalno imaju i dozvolu za rad, tako da rade službeno. Za izvlačenje tih nagrada služe se ovim tu PIT protokolom, odnosno PIT networkom, to je Oracle. Znači on im dostavlja randomness, odnosno on im dostavlja podatke za izvlačenje toga, što onda još i kombiniraju sa hashom iz blockchaina, tako da dobiju potpuni random, da je to potpuno nepredvidivo i nema načina da to sad neko namjesti te brojeve. Obzirom da se radi o smart kontraktu na Base-u, vi možete otići ovdje na njihov Base scan i tu na njihovu adresu njihovog smart kontrakta i tu točno možete vidjeti šta se događa, pa onda vidite da je tu neka interakcija bila, neko je kupio tiket prije 4 minute, neko je preuzeo svoje nagrade prije 5 minuta, pa je prije 49 minuta, pa je kupio tiket i tako dalje i tu sve možete pratiti. Naravno za one koji znaju više o smart kontraktima tu mogu i pogledati cijeli smart kontrakt. Važno je da su auditani, znači da je izvršena revizija na tim smart kontraktima, to ne znači da su oni apsolutno sigurni, ali ipak je bolje da neko izvrši reviziju i da to ipak bude na neki način verificirano, tako da evo ova firma Zelik
kojoj su vjerovali i Polymarket, i Morpho, i Hyperliquid, pa onda ova Court4 Arena, njoj su vjerovali Aave, Coinbase i Chainlink, i onda ovaj Riskcherry, i koji isto tako radi neke, ali evo tu kad kliknete na neku od njih, odvešće vas na taj izvještaj, evo tu piše View Report, možemo vidjeti točno šta je taj report rekao, naravno to je sad sve u GitHubu, uglavnom ako vam se da čitati report, evo ovdje možete pročitati report, Smart Contract Security, kad je obavljen i šta su oni sad tu sve našli, da ne idemo dalje u detalje. U ovoj tu tablici imamo zapravo pregled šta možete dobiti. Znači, vi možete dobiti, vi igrate za jednu od ovih tu nagrada. Nagrade su podijeljene u nekakvih 10 razina. Ovdje tu je samo bonus, ako pogodite, to je onaj dodatna, ona jedna kuglica crna. Onda razina 9 je, ako jednu kuglicu i jedan bonus, imate 1 u 27 su vam šanse, onda ako dvije kuglice, šanse su vam 1 u 6,7 i tako dalje. Sve do ove tu prve razine, ako pogodite svih 5 plus onu bonus kuglicu, onda ste osvojili jackpot za taj dan. Dobit ćete 40% udjela pula koji tamo stoji za taj jackpot, to vam piše svaki dan kad se izvlači i imate šansu 1:1,7 milijuna. To je, mislim, negdje u razini nekakvih lutrija standardnih koje znamo i koje tu kod nas postoje. A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. Osim što korisnici mogu pristupiti s njihove glavne stranice, isto tako oni dozvoljavaju i razvoj aplikacija na toj njihovoj platformi. Tako da je neko razvio ovu tu lotpod.fan, ona se prvenstveno obraća korisnicima u Južnoj Americi, ali evo, ista je stvar, znači isti je smart kontrakt gleda, samo što ima drugačije sučelje i mislim da su oni tu omogućili plaćanje karticama, dakle ne morate imati samo USDC na Base-u. I ista je stvar zapravo, ali govori o tome da su oni to otvorili na neki način da bi developeri mogli razvijati neke svoje druge aplikacije na tom njihovom protokolu. Tako da ćemo vjerojatno u buduće vidjeti i još nekih zanimljivih aplikacija. Ovdje na Dune Analytics možemo isto vidjeti kako izgleda njihova statistika, šta se događa dnevno, sve tu imamo adrese, imamo transakcije i tako dalje, tako da možete pratiti detaljno to na Dune Analyticsu. Naravno da ću vam sve ove linkove ostaviti u opisu ovog videa. Evo, tu da sumiramo, uglavnom radi se fairness, znači da rade sve fair, 4 puta su auditani, imaju znači dozvolu za rad i 100% su on-chain. Tako izvlačenje počinje sa random brojem preko PIT onog networka, to sam vam rekao. I taj random broj koji se izvuče, on odlučuje o pobjedniku i svi mogu verificirati rezultate zato što su oni vidljivi na blockchainu. Osim toga ima još jednu vrlo zanimljivu stvar, a to je ne morate samo sudjelovati kao igrač da stavite $1 ili više dolara pa da onda čekate jackpot, vi možete sudjelovati i s druge strane kao house, znači kao kuća, i to tako da financirate taj prize pool i da onda iz njega dobivate dobitak. Znači da onda zarađujete sa druge strane, zarađujete kao kuća. I to tako što oni imaju taj prize pool, znači to je jedan pool likvidnosti u koji su ljudi stavili svoja sredstva. On iznosi 1,1 milion i on je sad trenutno popunjen. Očekivana dobit mu je 13,46% godišnje. U zadnjih 7 dana mu je bio 36% godišnje a ovaj broj pokazuje evo koliko je postotak ljudi koji su stavljali ovdje novce zaradilo u zadnjih 30 dana. Znači u zadnjih 30 dana su svi zaradili zato što nije bilo vjerojatno pogođenog jackpota. Kad se pogodi jackpot onda se taj pool isprazni.
neko ko je uložio onda će možda biti privremeno na gubitku, ali na duži rok oni koji su stavili u ovaj pool će vjerojatno biti u plusu zato što na duži rok kuća dobiva jer je tako posložen sustav. Do ovog tu dijela se dođe tako da kad napravite account onda odete na liquidity i onda ćete doći ovdje. Ne može se u svakom trenutku deponirati zato što evo trenutno je taj pool pun. Kaže da ima unutra 1.100.000 od 1.100.000, dakle pun je i čak i više ima unutra. I kad odete ovdje na depozit, kaže da je price pool fully funded, znači da je potpuno popunjen i da se mora čekat kad će biti ponovo slobodno mjesto, kad neko izađe ili kad se oslobodi mjesto. To ćete vidjeti tako da odete ovdje na join i prijavite se na Telegram i u njihovoj Telegram grupi oni sad tu objavljuju, baš je neko veliku količinu povukao i oslobodilo se mjesta za još $100,000 i evo sad tu su te neke obavijesti, pa baš ako neko želi može ovdje pratiti u tom njihovom Telegramu da vidi kad se oslobodi mjesto da uloži u taj pool. Evo tu čak imate i objašnjenje kako to točno radi, znači možete zarađivati kao kazino i sad tu evo točno piše šta i kako, deponirate sredstva i dobivate postotak od ljudi koji uplaćuju te tikete, ali ponavljam to sve radi na duži rok tako da kratkoročno možete biti i na gubitku ako ovdje uložite pa onda sutra idete izvaditi, a u međuvremenu je neko dobio jackpot pa se to ispraznilo i tako dalje. Tako da trebate tu sve ovo proučiti, ali uglavnom je zanimljiva varijanta da vi možete sudjelovati na ovoj platformi i kao kupac tiketa, znači igrač lota i s druge strane onaj ko uloži u kuću i da bude house i da bude kazino, odnosno da bude taj koji priređuje taj loto. Naravno i treći način sudjelovanja je da nekoga preporučite i onda ovdje kažete invite and play free. Ako nekoga preporučite i on dođe preko vašeg referala, onda igrate besplatno i još vam oni tu daju 8% bonusa, evo tu su vam zapravo to sve opisano. Tako da ima više načina za sudjelovanje, platforma je otvorena, svi možete vidjeti šta piše u smart kontraktu, auditirana je, ima licencu za rad, ali ponavljam, igre na sreću ne bi preporučio nikome i nije nagovor na nikakvu igru niti na kupnju, nego vas samo educiram o tome kako rade neki zanimljivi projekti na koje sam naišao u kriptu. Evo, ako vam je ovo bilo zanimljivo, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!